निज सुरक्षा निज हाथ में जिला प्रेस क्लब पक्षर सड़क सुरक्षा सचेतनता कार्यक्रम अनुष्ठित। मनीष जीवन अमूल्य, एणु यार सुरक्षा आमर कर्तव्य। जीवन सुरक्षित रहिले देश और जाति हसी उठिब। मनीष एक सुस्थ सुंदर जीवन अतिबाहित करि किंतु बेले बेले ता जीवनर सुरक्षा नष्ट हो जाए। पगमाछी भली रास्ता उपरे छटपट होई ता जीवन चली जाए। भारत में प्रतिवर्ष हाराहारी 1.5 लाख लोक सड़क दुर्घटना प्राण हरांती। गाड़ी मोटर बहुल व्यवहार और असावधानता जो मनीष दुर्घटनार शिकार होई मूल्यवान जीवन को हराई बसुची। नीतिदिनिया जीवन में दिन हेउ बा राति हेउ घर बाहरी रास्तार असंख्य गाड़ी मोटर जीवा आसिबा करुथिबा देखि आमे निजे मध्य आवश्यकता अनुसार 2 चकिया और 4 चकिया जानर व्यवहार करिथाउ। गाँ ठारू सहर पर्यंत सबुठी गाड़ी मोटर व्यवहार संख्या बहुमात्रा रे बढ़ी जाइछि। विभिन्न कारण जोगु सड़क उपरि जीवन को सुरक्षा करा जाई पारु नाही। एहार मुख्य कारण है असावधानता और खामखियाली मनोभाव। तेबे एने खोर्धा सहर में मध्य सचेतनता अभियान आरंभ हो जाइछि। एही उपलक्षे वाणिज्य और परिवहन विभाग एवं खोर्धा जिला प्रशासनर सौजन्यतारे एवं जिला प्रेस क्लब खोर्धा, ओडिशा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, उत्कल सांबादिक संघ, सम्मिलित कर्मजीवी सांबादिक संघ एवं सामाजिक अनुष्ठान जागृतिर मिलित सहयोग सिग्मा पब्लिक स्कूल छात्र छात्री मानक नहीं एक सभा और सचेतनता शोभायात्रा अनुष्ठित हो जाइछि। ଏହି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଅନାଦିଚରଣ ସେଟ୍ଟି, ଅତିରିକ୍ତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକାରୀ ଚୌଧୁରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦାସ, ଆଦର୍ଶ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ, ଯାନବାହନ ନିରୀକ୍ଷକ ଦେବାଶିଷ ବାଇକରାୟ, ଟ୍ରାଫିକ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ତୃପ୍ତିରେଖା ଜେନା, ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିୟନ ଅଫ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ତଥା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ଉପଦେଷ୍ଟା तपन कुमार नायक, जिला प्रेस क्लब सभापति शुभ्रांशु रंजन सामतराय, उत्कल सांबादिक संघ जिला सभापति अव्यक्त हरिहर खाडुंगा, सम्मिलित कर्मजीवी सांबादिक संघ खोर्धा जिला सभापति प्रकाश कुमार हाथी, जागृति अनुष्ठान मुख्य प्रभात कुमार पाणिग्राही, जिला प्रेस क्लब उपसभापति ललित मोहन महापात्र, संपादक दिलीप कुमार पट्टनायक, जुग्म संपादक प्रवीण भंज, ओडिशा रंजित सामतराय प्रमुख उपस्थित रही छात्र छात्री मानक सड़क सुरक्षा संपर्क में सचेतना करथिले। एहापर एक शोभायात्रा बाहरी सड़क सुरक्षा संपर्कित विभिन्न स्लोगान मान दे सहर परिक्रमा करी टीएलसी रास्ता निकट में बाइक एवं 4 चकिया जान बिना हेलमेट एवं सीट बेल्ट रे यातायात करुथिबा चालक मानकु गोलाफुल दे ट्राफिक नियम विषय सचेतन करवा सहित रास्तार बाम पशे चलवा और जानवाहन गुड़िक बाम पटे रखा, द्रुतगति गाड़ी न चलैबा, गाड़ी चलैबा समय सर्वदा हेलमेट ओडिया सीट बेल्ट व्यवहार करवा, ट्राफिक संकेत प्रति सतर्क रहिबा, नाली आलुआ चढ़ुले अटकिबा और सबुज आलुआ जलिले आगकु जिबा, कोनोसी स्थान रे बाम और डाहाण को बुलिबार थिले प्रथमे उभय पार्श्व को देखि एवं सही दिग को हाथ देखि सूचना दे बुलिबा, निशा सेवन करी गाड़ी चलानर निर्भूत रहिबा, ड्राइविंग लाइसेंस थिबा व्यक्ति ही गाड़ी चलाइबा, 18 वर्षर कम बयसर पिलामानकु गाड़ी चलाइबा पई न देबा प्रभृति नियम गुड़िक मानि चलिबाको परामर्श दैथिले। प्रत्येक व्यक्ति ट्राफिक नियम मानि यातायात करने और श्रृंखला भाव गाड़ी चलान कले सड़क दुर्घटना एड़ाई दि जापर बोली उपस्थित अतिथि माने मतव्यक्त करथिले। एही सचेतनता कार्यक्रम में सिग्मा पब्लिक स्कूल छात्र छात्री मानक समेत पुलिस और परिवहन विभाग कर्मचारी एवं प्राय 100 वृद्ध विभिन्न गणमाध्यम प्रतिनिधि उपस्थित थिले। जिला प्रेस क्लब एभली सचेतनता कार्यक्रम को साधारण उच्च प्रशंसा करा जायथिला। आगको एभली सचेतनता एवं समाज कल्याण कार्यक्रम जिला प्रशासन सहयोग खोर्धा जिला प्रेस क्लब पक्षर कराजिबो बोली प्रेस क्लब सभापति और संपादक एक प्रेस विवृत्ति जणाइछन्ति। खोर्धारू मोहम्मद कुतुबुद्दीन खान का रिपोर्ट, आम ओडिशा खबर। अरविंद नायक एडिशनल खोर्धा श्री अरविंद नायक आमर ये सप्ताहटा मुख्यतः सड़क सुरक्षा मास हिसाब से पालन करा जनवरी 1 रु जनवरी 31 आज यार शेष दिन एवं यही परिप्रेक्षी आमर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खोर्धा तरफ एवं आम सिग्मा पब्लिक स्कूल पिला द्वारा मिलित शोभायात्रार आयोजन करा रोड सेफ्टी विषय विभिन्न आलोचना चक्र होता एवं आमर सांबादिक भाई माने खोर्धार यह आयोजन करते आम मुख्यतः देखुचु रोड रे गाड़ी चालन बेले लोक मैंने ट्राफिक नियम पालन करूना तेणुक आम अनुरोध करुचु सांबादिक भाई मान मध्यम
ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉ, ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ମାନନ୍ତୁ, ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଚାରି ଚକିଆ ଯାନରେ ଯାନ କଲା ବେଳେ ଚଲେଇଲା ବେଳେ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଗାଡ଼ିର କାଗଜପତ୍ର ବି ସମସ୍ତେ ସବୁ ରଖନ୍ତୁ, ପଲ୍ୟୁସନ ହଉ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହଉ, ଫିଟନେସ୍ ହଉ ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ ବିନା କାଗଜ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ଓନରକୁ କ୍ଲେମ୍ ବି ମିଳୁନି। ଆମେ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ହଉ କି ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ହଉ ସମସ୍ତର କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିବେ, ନିଜର କାଗଜପତ୍ର ତନଖି କରିକି ଅପଡେଟ୍ କରିବେ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ମାନିବେ। ଏହା ଆମର ଏଇ ମାସର ସନ୍ଦେଶ ଏବଂ ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା, ପରିବାର ରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଫେରନ୍ତୁ। ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ, ଘରୁ ବାହାରୁଛୁ, ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ହଉ, କାର ହଉ, ବସ୍ ହଉ, ଯୋଉଥିରେ ବି ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଜାଣିନୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଫେରିବୁ କି ନ ଫେରିବୁ। ତେଣୁକରି ନିଜେ ଡ୍ରାଇଭିଂ କଲାବେଳେ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ବି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇକି ଯାନ ଚଳାନ୍ତୁ। ଏତିକି କହିକି ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ତପନ କୁମାର ନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବର ଉପଦେଷ୍ଟା। କଣ କହିବେ? ନା, ଆଜି ଟ୍ରାଫିକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି ଅନ୍ତିମ ଦିବସ। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିୟନ ଅଫ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ, OUJ, OUWJ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆଜି ଏ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆମର ସିଗ୍ମା ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଗୋଟେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପରେ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ହେଲମେଟ ବିହୀନ ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲୁ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ହେଲମେଟ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଏତଦ୍ ସହିତ ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନେ ତାକୁ ଆପଣାନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଜୀବନ ହେଉଛି ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଏବଂ ନିଜର କ୍ଷତି ହେବା ସହିତ ସମାଜର ବି କ୍ଷତି ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ସବୁ ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ସଚେତନ କଲୁ ଏବଂ ତାପରେ ଆମର ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଆସିଥିଲେ ପୋଲିସର ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ, ଆମର ସହକାରୀ RTO ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଜି ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କରିଆସିଛୁ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ହାତକୁ ନେଇଥିଲୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମେ ସଫଳ ହେଇଛୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି।